Guys, good morning. Salamat. Dol, kita kan dol bedol. Plato dol. Good morning Philippines, Pilipinas. Ang kan. Kini na po ang inyong Lolo Siano. Mamahaw ta diri guys, mamahaw ta, mamahaw. Oh, mamata kay. Mamahaw ta guys. Kung ngita mong utan guys. Utan guys, dai apritada. Kung mangita mo pansit, pansit di pinakbit. Dapat sinog manglinaw. Like and share, please. O mangita mo kanang dugo-dugo, dugo-dugo unsam ni? Paklay. Pork chop. Pork chop dai. Simple ra kay ni guys. Lami kay ning iyahang mga kuan guys, lami kay timpla siya guys. Lami pagluto guys. Lami kay tanawan niyo yung tindira guys. Bisag asa ninyo nga spot tirahon. Guys, mo pamayo guys. Bisag asa niyo spot tirahon guys, takilid, frontal, Murag si Igo lang po guys. side Ivana view. Alawi, guys. Bisag asa niyo tirahon guys, tirahon yung kilid. Igo. Igo gapon. Bisa ka sa pislit, sirit. Sidlit. Frontal, frontal. Tirahon yung frontal. Oh, igo ah. Purti gyapon igo guys. So asa mo na guys. Maginunggoy. At pangki. Pagkasinigang kabayo, yun lang muna guys. Bye-bye and God bless us all. Lolo Siano Vlog, bye-bye and bye-bye.